ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଏରା ସକାଳ ସକାଳ ମୁଇଁ ଭାରି ବଣି ନା ଗାଧି ପାଧି ରେଡି ଆମ ଦେଖ ସଲି ମଣି କାନ ସବୁ ଜନତା କହିତେ ଦେଖ ଉଠବାର ବି ନେତା ମାନେ ସକାଳେ ଦେଖ ଉଠି ସକାଳ ସୁଗିରି ଗଲା ନା 4:30 ନା 5:30 ଯେଲେ ସାଢେ ଶୋଇ ଦିଛନ୍ ହେଲେ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇ ଦିଛନ୍ ଆମେ ପୁରା ଦଇଛ ତ ପୁରା ଫାଣ୍ଟି ଉଡିଆ ଲୋକ ନା ଆସିଲେ ପାଣ୍ଟି ଉଡି ଗାଧି ପାଧି ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ କେତେ ବାଜାଣା ଯେ ଦେଖ 5:27 ଦିଶୁଛି କେଁ 5:27 ହେଲା ନା ହେଲେ ଦେଖନି ଉଠବାରଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଉଠି ଉଠି ଆଗରେ ରେଡି କରି ଗାଧି ପାଧି ରେଡି ଯିବା ଲାଗି ପଛେ ନେଇ ପଡା ଜରା ଯିବା ଲାଗି ଜାନା ତ ଯେତେ ଉଠା ଉଠି ଉଡି ଦେବା ଲୋକ ଦୁଇଟା ଟେମ୍ପଲ ପାକେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳ ସକାଳ ଉଡି ଆରେ ବାବୁ ଏଲା ଦେଉଛେ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ରହିକିନା ମାନେ ପାଠ ରେଡି କରି ଯାଉଛିଟା ଆଉ ଦେହ ଟ୍ରାକେ ଗଲେ ଦେଖା ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲୁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଲଜନ ଆଉ ଟେମ୍ପଲ ପାଖେ ରଥ ଖାଟନ୍ତି ରେଡି କରି ଅଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଇଁ ତ ଆଗ ଆଗ ବାହାରି ରେଡି କରି ବାହାରି देखो यार किमिरी बात पड़े पर एना भी धारे लाई कर जो चढ़ राम काना एना भी यार धारे लाग मैंने जानती सियाड़े खाली धारे लाग एना भी धारे लाई कर जो चढ़ किमिरी किमिरी बोलती माना यार चारे आड़े माने सब आड़े किमिरी किमिरी बोल मार मुझे जानी थी कि से गोटे आड़े खाली धाड़ी ले अंदर गले प्रवेश कर बाकी चारिआडे गाना चारिआडे प्रवेश करके दर्शन कला भोगड़ा भारी जान एत खुशी लगे सब आड़े सुविधा ठीक अच्छे सब आड़े आड़े धाड़ी धुड़ा लगी आर जगन्नाथ बाहर रूम रे आउ फ्रेश खबर लगे बाहर जा पचे भल जगन्नाथ जहाँ दर्शन होगला आउ ए जो आम घर जीमा आउ जहाँ किसी खुशी लगला ना टे खुशी लगुच माने लगवा ना यार अच्छे माने जाएगा लगवा ना माने चारिआडे दर्शन माने एंट्री करवार दर्शन करवार सुविधा अच्छे एटा काम भल लगला आरो जेन टीका माने दी बोलतला एटा मूड खराब कर देबे माने खराब चलो जो हम जीवा पाके ओकार होचले सामने रे आउ ये ताके जगन्नाथ जय जगन्नाथ তুমি বুলো টিকি আর বিচ বারে তো কালির দিন না ভিডিও দেখে মু সে বিচ আর টিকি বুলবো নীলাদ্রি বিচ আর গোটে আছে আমার গোল্ডেন বিচ কে বুলবো আর पुरी बीच भी अच्छे पुरी बीच ছোটে বার পড়ে আর বহুত মজা লাগুছে আর আমার দিন আসনু এক নম্বর লাগলা চালি চালি আসনু चलो चले एक बार पहुंचे আমার ট্রেন স্টেশন রু মানে দেখো এইনা আসবো এতে শান্তি লাগি তুই আর কিছু কমার বলি না 30 টঙ্কাটা মানে চারটা দিয়ে দেউছ মানে ঘিচি দেউছ তা করে দেউছ 120 जगन्नाथ तो रूम भारी कर केना केना बुलवाली भारी कर आ से बाटे देखनो कि रथ गाड़ी लगे तैयार पूरी चाली के अरे जुलाई 16 सब रथ खाना खावा हम ओसी घर को बुली बाकी छे यार खाना कन्नी केंद्र बुलचू लेकिन नहीं दिया मिनी बुरला वन जीवा रेडी होता है कि ना
ଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଚାଲ ଯିମା କେନାରେ ଯେତେ ଯିବା ଯେ ଆମର ଜାନେ ଲେକିନ ଯୋଉ କେନ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚ୍ ବୁଲବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ ବିଚ୍ ତ ନାଇଁ ଯାଇପାର ଲେକିନ କେନାରେ ବୁଲି ଯିବା ବୋଲୁଛନ୍ ବୁଲି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ କାଣା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ କାଣା ହେଇଛି ଖାଇବା ଜାଣି ଘିଚି ଦଉଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ହଉ ଆଉ କେନ୍ତା ଘିଚି ଦଉଛନ୍ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଦଳ ମାନେ ଇଆଡ଼େ 2 ଜଣ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ଖାଇଲେ ତାପରେ আর কেন বিচ কোড বলি ଯିବା ବୋଲୁଛନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲକି ବିଚ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବୃନ୍ଦାବନ ନେଇ ଯାଉନା ବୋଲି ଦଉଛନ୍ ହଉ ହଉ ଯେନେ ବି ଯାଉ କାଣା କହିବ କାଁ ହଉ କିଛି କହିବ କାଁ କାଣା କିଛି ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ଯିମା ଦେଖବା ହଁ କାଲି ତିନି ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ଦେଖ ମିର୍ଜା କରିଛନ୍ ନିଚା ନିଚା ହେ ମନ୍ଦିର କାଁ ନେଇ ଯିବୁ ହେଲ ଏମଜି କାଣା ହେଲା କି ଗଲା ବେଳେ ଯାଇଛୁ ନା ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଠି ବାନେଇ ପାରେ ପଳେଇଲୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ପାଖେ ଆଉ କାଣା କରମା ସମୁଦ୍ର ଖୋଲିଛେ ମାନେ କାର ମନ ନେଇ ବୁଝିଲା ପରେ ତ ଆର ଥରେ ଆଜି ସେ ଆମର ଦଲ ମାନେ କିଏ ଲକ୍ଷ ଆଉଟ ଚଲି ମାନେ ଏତେ ଖରା ଗରମ ବାଲି ଏତେ ଗରମ ଯେ ନେଇ କୁହନା ମାନେ କାଣା କାଣା ଦିଶଛି ଦେଖ ଭଲ ଦିଶଛି ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ଆମେ ସେଇଥର ବି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା କା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋର ପାଖେ ଇଆଡ଼େ ଯାହା କିଛି ଗାଧା ଗୁଧି ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ यार गाड़ी कुदा पाकी सब निका यार मैं एकला गाड़ी होछ गोटे गाड़ी आर गंदा होछ देखु पानी पूरा घल घल केनता होछ यार माने गंदा सेटी सेटी लाग बाली देले गंदा पांचटी को सुविधा छै तो हां गादवार मजा लगा यू Yeah. गोल्डन बीच क्या कर तरकारी को लेके मजा ही नहीं लगे हाँ के भी नहीं गाते यार मुझे जोना का गाती नहीं मैं काके भी गात मूड नहीं आला जोना का गात देनी ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ମାନେ ତ ଭାଗି ବୁଲିଛନ୍ ନା ମୁଇଁ କାଣା କରିବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମିଶିକିରି ସାଙ୍ଗେ ଗାଧମୁ ବୋଲଥିଲୁ ହେଲେ କାଁ କରିବୁ ସେମାନେ ନେଇ ଗାଧଲେ ମୁଇଁ ଜଣକୁ ଛୁଣି ଛୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ୟାର ଭାଗି ହଉଛେ ଏଇଟା କାଣା କରିବି ୟାର ଆର୍ ଏନ୍ତା ଜାଗା ନା ଆସୁଛ ବୋଲେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବ ଏନ୍ତା ତପୁ ଥିବା ଯେ ମାନେ ଚାଲିବ କେନେ ପର ନା ଜୁଏବା ଲାଗିଯିବା ମାନେ ବୋଟ ଫିଙ୍ଗିଛ ବୋଲି ଭଲ କଥା ନାହିଁ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର ଆଉ କିଛି ଏନ୍ତା ସାମାନ କିଛି ଘିଣବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ବସିଛନ୍ ହେବି ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶଛି କୁହ এটা তো সেকেন্ড থর আসছে ওই জায়গায় সেকেন্ড থর আসছে সম্বলপুর পুরী के टेंशन के पछी जेटा बीच रे उठोले बोले आइनु टेंशन पाखे अब टिकट टिकट कर देमा अब भीड़ नहीं को जनता सब देड़ देबो माने एते अचन ओहो ऐसा अंता भी अचन जे टिकट कर जेबार जगह नहीं ना रास्ता भी अंता अचन माने ई रे खाली अचन ना बाकी से ले ना एते भीड़ अब जिमा टिकट करी इधर बोल मारा मुई जाना कोई जो बीच करवा ताकत नहीं ना चलो फैन चली देखुन झाल पूरा यार कि देखुच माना पवन खावा के बैक सेट रखी काजी कर रेडी पूरा घाट पाखी जेनता कि पेन कार्ड दिवार अछि किछि गदबार नै ना बाकी हमें ऊपर बस के खाई दउछ सडा भी गाना देखि दउछ एटा गाना माने खाई दउछ बिस्कुट और केते खास बाजी कोदली खाना ना
ପରେ ମୁଠପୁରି ଖାଏ ନା ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଏ ହଁ ଆରେ क्या ଯୋଉ ଆଲୁ ଜିନିଷ आलू ଆଲୁ चिप्स ଚିପ୍ସ ଖାଇଲେ हाँ କେତେ ଖାଇବ କେତେ କେତେ ଖାଇବ? ଖ ବୋଲେ କେତେ ଖାଇବ लास्ट के जितने जाला हमें खाला से आगो न फेज ने सीड़ा मन पहले घिची दी थे तेरे हम बिस्कुट के देती बड़ा पहले नहीं देवा ना से मन बेबी जान आगो घिची देवार कथा तापर जहा किछि देखा दिबा এই তো মানে আন্তা করে ভুক দিবা না বাকি দিন ভুক দিছি আজ ওরা খাই খাই দিবা যেতে খামা তো সব দিয়ে শেয়ার কর মালা আর বাবা না মই কিছু জানা নেই গ্যাস পুরা পানি পুরা तो गाइस सर पछी नरला पाके रोड तो नहीं नरला सब पाके आउ दिवा लगी भारी चले केतले उतरी मसले नहीं थप पारता काना भाई अंता कंता का देता का देखे दमा हां देखा दियो ना और मुझे बहुत मजा रे उठने और से केतले उले मोली की ना या सीधा सही करता है उठने ना उठने केते कष्ट न उठे बा कोड जेती टाके माने एई आंखा एक उतरी सुनला ओ उतरी गनु ओ फाइनली पहुंच गलो केंता लागला बोल लागला तू वाकंदा खुश लागला तेरे या उले उले हाजर हेले यार 2 টাকা কষ্ট করে আরে বোট শুট নে কিনি পারবার দেখি যত আর সইছ 2 টাকা সলো চেতা বল উঠি গছ চলো এটা পৌঁছি গেল নরলা রোড আউ কিংয়ের রাস্তা কাটে নি জানো বাকি পৌঁছি গেল নরলা রোড क्या बस स्टॉप गंता चला चाबी देउछ जे का हो किते फ्रीज ना पूरा मस्त किना देउछ जे नहीं का गोड़ हाथ दुखी नहीं जीवार हो आ यार देख गंता चालू चां जे कांता घोड़ा भी तेज हला चाली देउछ का गोड़ा दुखुचे का तो गाइस इटा जेंटा कि नरला स्टेशन रे उतरलु आरो इटा चाली चाली जाउछु आरो जेंटा कि हम ट्रेन 5:30 रे हमको छाड़ी देला आरो चलला यूट्यूब ट्रेन हमके लिफ्ट दबा लगी पहुंचाना आछे हम गुलगुला देखी करू ओ थबे अटकायो हाथ मार मार हाथ मार दे उठे देख अति बा ठाकुर थेवा देता परे की ओर चन घी देता से टाइम के देखो ना मजा आई मोर लागे गच्चन घिचाई जे बोल देते हाला ट्राई दीपा के दूर আছে ये खेटला ना ना रोड चलो हिरो ना कंता लागला हो बोला लागो पहले मो कंता लागु जो बोले ना एते स्पीड ना 5 मिनट में पहुंचा चले जाएगा हमारे देवपुर के 5 मिनट भी नहीं लगला रे सकाल सकाल हमारे देवपुर खायर मजा लगा आरो कंता खाई दिन देख जाबे काना कहबा का हो কারণ কই বস নে উড়া আসनु দিনে থেকে केते मिनट लागला এটা ওদা খন্ডে লাগবাটা তোমার 7 মিনিট 8 মিনিট লাগি केन नु আছে এটা নরাল নরাল দেপুর আসল আমার গাঁ তোমার গাতে কুটি নাই সে আমার পঞ্চায়েত হলো না ও আমার গাঁ নাই কোন আমার গানে কো এনে দেখো চিনা চিনা দেশে সকাল সকাল এলে দোকান মানে দেখলার ইডলি উল্টাটা খাই দেওয়া ও पहुंची गनु हमर देफु पहुंच के आउ हमें पहुंच गनु हमर गांव पाके आउ काड़ के खुशी लागबा कि हम पहुंची गनु और मिन मार वीडियो संख्या वीडियो संग भी नहीं जाने कि तमिल जय जगन्नाथ खुशी लगा थैंक यू घर